لاشين ديالكم. مرحبا بكم كاملين، نتمنى تكونوا كلكم بخير. انا الحمد لله، وسي بور سا جيت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو تاع لا رونتري سكولير. ما بقى لينا والو والوليدات ديالنا يدخلوا للمدرسه. نتمنى ان كل الامهات نتمنى ان كلشي الامهات يكونوا متحمسات لهذا الدخول المدرسي وفرحانات ان الوليدات ديالنا كيكبروا عام على عام، تنشوفوهم بصحه جيده. وهذا الشيء اللي كتمنى اي وحده منا، اي ام فينا كتمنى تشوف وليداتها كيكبروا كينجحوا اي سون بيان دون لور بو. هذا الشيء اللي كيفرحنا وكيخلينا نزيدوا مازال القدام. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي نبارطاجي معكم شنو انا اللي حطيت، سي كوا سكو جي مي اون بلاص بور هاد لا رونتري سكولير. كاين شي حويجات اللي ما كنتش كنديرهم وغادي نجربهم مع الوليدات ديالي ونشوف واش غيعطيو النتيجه ديالهم، وكاين شي حوايج اللي انا ديجا جربتهم وشفت بانهم عطاو النتيجه ديالهم، غادي نبارطاجيهم معكم وغادي نوريكم لي زاشا تاع لا رونتري سكولير اللي درت. مهم غادي نبارطاجي معكم كلشي، ما غادي نبخل عليكم بحتى شي حاجه. وانتم ما تبخلوش عليا، الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع الناس اللي كتبغيو. في هاد لا فيديو هادي غادي نبارطاجي معكم اوسي واحد لا سالاد اللي كانت هي من الاساسيات ديالنا في الطابله هاد الصيف هذا. كنت باغا نبارطاجيها في الفيديوهات اللي فاتوا مي ما لقيتش الوقت، مي دونك في هاد لا فيديو هادي قلت والله تنبارطاجيها معاكم. دونك بقاو معايا ما تمشيو فين. سي بارتي. هاد العام غير تاع باربي، حتى كيابي داروا ليهم باربي، بتيت روب باربي ترو جولي هاد لابست. مبطنه من الداخل. Organisée en ce moment, qui est en partenariat avec le diabète. On va dans les cabines ou pire? Moi j'aime bien les deux. Peut-être que je vais la vendre, mais je sais pas encore. Bon bah je te laisse regarder et puis ça, il y a de la promotion. Il y a 18 feutres Big Kids couleur à 1,46 € au lieu de 1,95 €. Pareil, il y a de la promotion sur le ruban correcteur. Alors 2,60 €. Voilà, il y en a 4. Des petites ardoises comme ça, avec le feutre. Pareil, 1,10 €. Les stylos, il y a des formats spéciaux. Il y en a 20. Ça va.
Oh là là, j'avais besoin de ça. Ah, je savais pas qu'ils le font. Moi j'en ai commandé une Amazon, mais je pensais pas qu'ils le faisaient. Je pensais pas que Leclerc ما كانش حسب لي Leclerc qui diroهم. Tu vois, c'est pour les étiquettes, pour les livres. Pour les livres, ou là pour nous, pour la cuisine, pour les bocaux. Il y a les recharges. Des rubans textiles. Noir et blanc. C'est génial ça. Trop bien. Je savais pas. Et puis il y a les calculatrices. C'est Casio. 61,35 et à 14 € de remboursé. Bon, pour l'instant, les filles en ont pas besoin. Bientôt. بالنسبه للحويجات كيف ما شفتوا معايا تقديتهم من كيابي وكاين شي حاجه اللي خديت من انتر سبور دونك خديت لهم ان بو بري باراي مي لي في كومونس بداو كل وحده كتشوف ستيل ديالها ولي كولور ديفيرونت كل وحده كيعجبها الغوز الاخرى كيعجبها الزرق الاخرى كيعجبها الفيولي دونك il faudrait que je suis avant كنت كنلبسهم باراي في لا رونتري سكولير دابا كل وحده ولا عندها une couleur préférée وكل وحده بدات كتخلق الشخصيه ديالها et c'est tout à fait normal donc خديت لهم بحال مي les couleurs ils sont un peu différents donc انا خلصتهم ب 22,99 € هما كانوا في الاصل ب 45,99 انا عجبوني هادو اللي بالغوز j'ai bien aimé. Et donc خديت ليها لي شوسور تانيين بور لو سبور هادو باش غدير السبور باش دير الرياضه العام كامل وحتى هما كانوا كانوا فيهم لا بروموسيون دونك خديتهم 14,99 € au lieu de 29,99 €. دونك بالنسبه للجوغينغ تاع الرياضه فوالا الجوغينغ لقيت هادو فيهم لا بروموسيون دونك خديت لهم بثلاثه بحال هادو خديتهم 17,99 € باش خلصتهم اي دونك خديت ليها دو روب هادي جايه هكا خلصتها ب 15 €. Donc à dire, déjà min Kiabi. Je trouve qu'en ce moment, Kiabi, ils ont pas mal de choses sympas. Voilà. Je l'ai payé 10 €. Et j'ai pris des pyjamas. Comme ça. Donc elle adore le rose et elle adore Elsa. Donc j'ai pris celle-là en rose classique et celle-là هذه سخونة هذه دوز فيها l'hiver et donc ça c'est le pyjama Elsa. Donc voilà pour la deuxième. Pour la toute dernière, la toute petite خديت لها هاد لي شوسون هادو هما كيديروا لا جيم كيديروا السبور بلي شوسون دونك خديت لها هاد لي شوسون هادو خديت لها دي chaussures pour tous les jours à peu près من انترسبور باش عجبوني هادو مجموعين et le plus intéressant c'est que les scratch ça se met facilement كيتلبسوا فاسيل مابقاوش مضاربين مع السيوره وحتى فاش تكون كتلعب في الاستراحه ما يكونوش السيوره انا كنظن سي بلوس سيكوريزي باش ما طيحش فوالا moi je trouve qu'ils sont sympas هادو خلصتهم ب
24,99 € باش خلصتهم au lieu de 34,99 €. Et donc le jogging كيف ما قلت لكم بحال خواتاتها. Hop. Et donc un petit pyjama de Gabi le chat. Elle adore ça, Gabi. Et aussi elle adore la couleur violet. Donc toutes ces pyjamas, elle les a choisis en violet. Donc, voilà, je les ai prises à Kiabi. خديتهم من Kiabi هادو. Ou la petite robe que j'ai adorée. Ou j'aime le vert, donc j'ai pris celle-là. J'ai bien aimé. Donc hado min Kiabi. Et j'ai pris celle-là. Voilà. Voilà pour la dernière. خديت لهم كلهم بحال deux robes, deux pyjamas, deux chaussures, sauf la petite, une chaussure et une paire de chaussons pour le sport. Donc voilà, bhal. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc pour ma grande, pour les pyjamas, elle a choisi Lilo et Stitch. Donc voilà, hado min Kiabi toujours. Et elle adore le bleu maintenant. La grande, elle est trop bleue en ce moment. Donc voilà, sa deuxième pyjama. Celle-là aussi, elle a adoré cette robe en bleu. Donc elle a eu pareil comme sa sœur. Par contre, pour la deuxième, elle a pris celle-là. Pour la deuxième robe, elle a choisi ça. Voilà, que j'ai payé 16 €. Et donc pour les chaussures, voilà, c'est les mêmes. Comme je vous ai dit, il n'y a que la couleur qui change. Donc ça peut être pour les garçons, pour les filles. De toute façon, les chaussures, maintenant, tout le monde met pareil. Et ça, pareil, elle l'a choisi en bleu. Madame, elle adore le bleu. Ou pour la grande, خديت لها هاد الصاك هذا باش دير به les activités ديالها extra scolaire باش تمشي به لا بيسين ولا تمشي لو فوتبول. دونك بالنسبه لا فورنيتور سكولير كيف ما كتشوفوا معايا هنا خديت لا بوتيت il lui demande pas grand chose خصها غير le cartable, le verre pour la brossage de dents après la cantine. Une petite trousse pour mettre la serviette que je lui fais le bavoir que je lui préparé alors qu'il fait la vidéo اللي قبل من هذه ou les mouchoirs, c'est tout. Pour la grande, donc la plupart de la fourniture scolaire elle est là, sauf que ce que j'ai fait c'est que moi j'achète les trucs en grosse quantité, comme ça j'en ai pour toute l'année. Il a ناقصها شي قلم, ناقصها شي stylo ولا هذا عندي toute l'année, même si pendant toute l'année je vais pas y aller acheter des trucs. Et ce qui concerne les cartables, c'est leur père qui les a choisis parce que cette année ils ont voulu des cartables qui se tirent. Voilà, c'est tout ce qui concerne la fourniture scolaire. دونك من الحوايج اللي انا ما كنتش كندير وهذا العام غادي نجرب باش نحط كو جو لو مي سا اون بلاص. ما كنتش كنقيد تو لي رونديفو ديالي في ان اجندا, كانت عندي جوست اون بوتيت اردواز مي ما كنلقاش البلاصه فين نقيد كاع داكشي اللي خاصني ندير ولورغانيزاسيون ديالي. دونك هذا العام قلت غادي نشري اون اجندا pour moi et une agenda pour la grande. Aussi, je partage le travail avec elle et aussi pour qu'elle se responsabilise. D'abord, elle a 9 ans, donc j'estime qu'elle peut aussi noter au moins, elle rentre de l'école, elle note ses devoirs, elle note les jours des activités, elle sait qu'elle a ça à faire, c'est pas maman, elle va toujours t'as quoi à faire, je cours derrière elle. Je veux qu'elle soit responsable de ses trucs, au moins ses devoirs et ses activités. Donc je lui ai pris un agenda comme moi, comme ça,
et moi celle-là c'est la mienne, je l'ai mis à côté de mon bureau, comme ça à chaque fois le matin ou le soir je vais voir à quel moment je vais prendre l'habitude de noter tout ce que j'ai à faire et mes rendez-vous, je les note aussi ici. Donc cet agenda je l'ai pris à Noz, je me rappelle plus combien je l'ai pris, mais je l'ai payé pas cher du tout. Donc elle est comme ça, تجي بحال هكا وفيها des autocollants. Donc فيها هاد les autocollants بحال هكا نقدروا جوست نحيدوهم ونديروا ونلصقوهم في لاجندا في لا دات اللي بغينا. دونك بالنسبه الى كانوا عندهم معروضين لي زانيفرسير غادي ناخذ جوست ان اوتوكولون كوم سا، ولا نيت هما عندنا لي زانيفرسير كونت اس كون فا لي اورغانيزي et ben je mets juste un autocollant comme ça. Pareil, si on a des rendez-vous avec le docteur, avec le vétérinaire pour le chat, avec le dentiste, avec un opticien, des rappels si on doit faire des rappels à des choses par rapport si on a la voiture, par exemple si j'ai un rendez-vous pour le garagiste, tout ça. Donc j'ai plein des exemples, et ceux que j'en ai pas, bah, je note les rendez-vous et compagnie. Donc par rapport à la petite, elle n'aura pas besoin de ça, c'est plus mon organisation à moi. Et par rapport à la petite, donc tout ce que je lui ai demandé, comme je vous ai dit, donc là il y a toute la semaine, elle va, quand elle rentre de l'école, je vais lui demander qu'elle me note tous les devoirs qu'elle a à faire. Plus si elle a une activité, il faut qu'elle le note à l'avance, que comme quoi ce jour-là, elle a, par exemple, ma fille elle fait la natation et le foot, donc le jour de la natation elle va noter, là c'est la natation, là c'est le foot. Elle va rentrer, la première chose à faire, elle va aller chercher sur son agenda, elle sait qu'elle a ça à faire, bon bah, elle va goûter, elle va prendre son sac et voilà, elle va s'organiser. Pour un petit peu aussi décharger maman de tout ce que j'ai à faire, et aussi pour qu'elle soit autonome. Donc les astuces les درت انا العام اللي فات et j'ai vu que ça a marché, et même البنات عجبهم الحال parce que كانت واحد لا ساتيسفاكسيون اننا قلنا لهم فيليسيتاسيون درتو داكشي اللي دوموندينا ليكم و تو. دونك خدينا ورقه الوحده كتبنا فيهم سمياتهم ودوموندينا ليهم وطلبنا منهم les points à travailler pour toute l'année scolaire 2022-2023. انهم par exemple, je vais vous donner juste quelques exemples pour une de mes filles. On lui a dit de continuer à bien travailler parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sérieuse, mais elle est un peu timide. ما كانش عندها صحاب, ما كانش كتخلط مع الناس, donc on lui a demandé de se faire des amis. Et aussi on a demandé quand la maîtresse elle donne des choses qu'elle ouvre pas ses documents, son cartable, parce que كانت من النوع اللي كيحل الشكاره في الكار وغادي تجبد الادوات ديالها كتخلي نص تاع الورق في البوس. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc كتبناهم كل وحده سينات, voilà, elle s'est engagée à travailler ses points. وهاد لي فاي هادو كنا خبيناهم, ما خليتهمش العام كامل باينين على ظهر. دونك مني جا هاد العام هذا وبغيت نعاود هاد لو تروك, j'ai trouvé moi-même, j'étais étonnée que ils ont fait plein de choses qu'on a demandé que même nous les parents on a oublié. نسينا كاع شنو طلبنا منهم, ومني حلينا الوراق لقينا البنات انهم ولاو كيديروا هاد الشيء هذا اللي طلبناه منهم. Comme par exemple pour elle s'est fait beaucoup d'amis, maintenant تفتحات على ولات à l'aise في القسم, ولاو عندها صحابات كيبغيوها. La preuve, elle s'est fait inviter au moins 2 ou 3 fois dans l'année pour les anniversaires. Par rapport à les documents, elle ouvrait le cartable, maintenant elle ramène toutes ses affaires, elle fait attention. Donc même nous, donc on a dit c'est vrai, ça marche, les filles elles grandissent. Donc كانوا كيديروا شي حوايج اللي هما خايبين وما بقاوش كيديروهم, donc خاصنا نفيليسيتيهم ونقولوا لهم سي بيان, هاد الحاجه كنتي كديرها خايبه ودابا ما بقيتيش كديرها. فوالا هادشي باش نعاونوا الوليدات ديالنا باش يبقاو يخدموا الاحسن. دونك هاد العام فكرت كيف ما شفتوا معايا في الاورديناتور, درت ليهم درت في كانفا
خرجت الوراق je les ai imprimés donc وكل وحده بالسميه ديالها درت بحال donc par contre ce que j'ai rajouté c'est que je les ai félicités. Il y a des choses je vais pas que leur demander de faire des choses ما غاديش ندوموندي لهم غير يديروا الحوايج غادي déjà je les ai félicite عاد باش je demande ce qu'il faut travailler pour l'année prochaine. Mais déjà, je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc déjà, par exemple, la toute petite, je la félicite. Maintenant, elle est propre. Elle met plus de couches le matin. Je lui dis bravo. Elle a grandi. Maintenant, elle pleure plus à l'école. Donc maintenant, elle s'est habituée. Elle fait attention. Il faut qu'elle fasse attention. Je fais là, c'est ce que je lui demande de faire l'année prochaine. Donc, elle faut qu'elle fasse attention à ses affaires. Elle ne fait pas qu'elle embête les camarades. J'ai la dernière, mais vraiment, c'est un petit monstre. C'est la première de mes filles qui se bagarre ou qui se chamaille avec ses camarades. Donc, on lui rappelle qu'elle ne faut pas qu'elle se chamaille avec ses camarades. Et surtout, il faut qu'elle écoute la maîtresse. Donc voilà, et donc les papiers que j'ai imprimés cette fois-ci ما غاديش نخبيهم cette fois-ci غادي نخليهم باينين هكا باش الا كان شي بروبليم غادي نخرجهم ونعاودوا نهضروا هذا je lui dis voilà tu te rappelles tu t'es engagé à faire ça donc faut continuer. Et aussi ce que j'ai rajouté c'est que moi بغيت نعرف بناتي شنو كيخمو علينا حنا لي بارون لو بابا لا ماما اش بغيتهم دونك لا عطيتهم هاد لي لو بابي اللي هو خاوي دونك اختهم الكبيره اللي غادي تكتب مي بغيت نعرف شنو qu'est-ce qu'ils pensent de les parents aussi nous on n'est pas parfait donc qu'est-ce qu'ils pensent de nous qu'est-ce qu'il faut qu'on change ça se trouve ils ont des choses que nous on sait même pas on verra. Donc voilà, ça je les mets en place, je vais voir et je vous tiens au courant. من المواضيع اللي انا باغا نهضر عليهم والحاجه اللي باغا نبارطاجيها معاكم هي لي سوجي اللي كنهضروهم مع الوليدات ديالنا. حنا عارفين في المجتمع ديالنا اللي هو المغرب والعربي بصفه عامه الوالدين ديالنا ما كانوش تيهضروا لنا على شي حوايج اللي هما كيكونوا حرجين ولا شي حوايج اللي هما كيف ما كيقولوا ماشي في السن ديالنا. حنا بالنسبه لينا الدري الصغير ما خصوش يعرف شي حوايج وما خصناش نهضروا معاه في شي حوايج ولا سول على شي حوايج. الاغلبيه تاع الامهات ديالنا ولا الناس القدام كنتي كتسولي شي سؤال باك يقمعوك ولا شي ما يعطوكش الاجوبه. بالنسبه لي انا البنيات ديالي كيفاش كنتعامل معاهم اننا ما كاينش لي طابو ما كاينش شي حاجه لانها حشومه ما كاينش مي سي فري كو انايا جو تروف دي ديفيكولتي بور répondre à des questions qu'on pose mes filles des fois ما كنعرفش كيفاش نجاوبهم. اي دونك لقيت واحد لا سوليوشن ولا واحد الحل اللي هو ارتحيت فيه بالنسبه لي انا وحتى انا نفعني كأم نفعني بزاف وكإنسانه تو طافي اللي ما خداتش واحد التربيه اللي هي ما عندناش دي طابو ما كاينش حشومه انها نفعني حتى انا بالنسبه لي شخصيا. دونك هاد الحل هذا هو الكتوبه. دونك انا بناتي مقيداهم في لا ميدياتيك ولا كيف ما كنقولوا لي بيبليوتيك. الناس تاع اللي كيكونوا هنايا في اوروبا راه كلشي في اي مدينه مشيتي ليها كاينه لا ميدياتيك. كتخلصي 4 اورو 5 اورو راه سي ريان دو تو. كتمشي كتجيبي لي ليف كتجيبي دي سي دي كتجيبي دي كومونتير كتجيبي بلان تروك. اي انايا طحت في واحد لا سيري تاع الكتوبه اللي هما très intéressante اللي كيهضروا على بزاف تاع لي حوايج اللي هما زوينين ونقدروا نهضروا فيهم مع وليداتنا ونحيدوا كيما نديروا كيما كنقولوا الحشومه ولا طابو على دي سوجي اللي هما حساسين. دونك هاد لا سيري هادي تاع الكتوبه اللي انا كناخذ من لا ميدياتيك تاع لا فيل فين ساكنه انا
سميتها mes petites questions. Donc les petites questions qui posent les enfants. Donc كاين في هاد لا سيري هادي راه كيكتبوا اش من لاج ولا اش من سن يقدر يقراهم الطفل. مي انا جو تروف و سي كو نظريتي الشخصيه ديالي انا ميم ان كي يكتبوا باغ اكزومبل 6 سنين، انا مثلا هاد الكتب هادو ما كنقراهمش كلهم لبنتي اللي عندها 6 سنين. علاش؟ كنشوف بالنسبه ليها هي مازال ما نضجاش، وميم عندها 6 سنين مي كاينين شي دي سوجي اللي باقي عليها الحال. دونك هاد الكتب هادو لا بروميير شوز كنقراهم انا بوحدي، وكنشوف واش نقدر نقراهم البنت الكبيره، واش نقدر نقراهم ليهم بجوج. دونك فوالا. دونك بالنسبه لهاد لا سيري هذه اللي غادي نوريكم كنقراهم ليهم كاملين. دونك يا comme par exemple les rêves, ça parle des rêves. Donc là ça parle du bien et le mal. شنو هي الحاجه اللي هي زوينه وشنو هي الحاجه اللي هي خايبه. Et donc moi ce que j'aime في هاد لي ليفر هادو c'est que كيطرحوا هاد لو سوجي بواحد لا فاصون très pédagogique, très مزيانه، كتوصلي الميساج للدري بلا ما تبقاي انك تقلبي على الكلام كيفاش غادي توصلي ليه الميساج وكيفاش غادي تفهمي ليه هذاك الموضوع هذا. لي غرو مو، الهضره خايبه، لي غرو مو هادو كنقراهم ليهم بجوجهم. لا غير اي لا بي، la vie et la mort. Donc ça je l'ai lu pour l'instant que pour la grande qui a 8 ans. Donc باقي ما قريتوش celle qui a 6 ans, alors que c'est bien indiqué que je peux le lire pour quelqu'un de 6 ans, mais je trouve que ma fille elle est pas assez grande et assez mature pour lui lire ce livre là. Ici les riches et les pauvres. Vous voyez que شفتوا كيطرحوا بزاف تاع لي سوجي اللي حنا ما كانوش والدينا كيهضروا معنا فيهم وما كانوش كيطرحوهم معنا. Je pense ça c'est trop bien. Les écrans, التليفونات، التابلت، دابا حنا في عصر ما كاينه في عصر لي زيكران. La famille. Donc tout ça voilà. كاين شي حوايج كنقراهم pour la grande، كاين شي حوايج كنقراهم pour la grande et pour la petite. على حسب الطفل ديالك كيفاش انه واش هو ماتور ولا لا. كاين شي وحدين كيكون عندهم 7 سنين كيبرك معاك كيبدا يهضر يحسب لك عنده 11 عام ولا 12 عام. دونك على حسب لا ماتوريتي تاع لونفون. هادو سي بور tout le monde. Ça parle des footballeuses parce que moi j'ai ma grande elle fait du football, donc on parle de football. Ça l'amour et les bébés. Donc là, celui-là, je le lis pas pour ma grande. J'estime qu'elle est encore pas mature pour que je lui lise ce livre. Et donc, il y a ça aussi. Il est très important d'en parler avec nos enfants, de tout ce qui parle de racisme, surtout en France. On n'est pas dans notre pays natal. Et donc, il y a beaucoup de métissage, il y a beaucoup de gens étrangers, donc il y a beaucoup de racisme. Donc, il faudrait en parler à nos enfants. Je pense que c'est très important. Et ça, je peux en parler pour les toutes petites, les 3 même. Donc là, ça parle de la mort, mais ça comme j'ai dit Gobila, ça parle du sujet d'une manière qu'ils choisissent bien leurs mots par rapport à l'âge de l'enfant. Ça choisit bien les termes, le message qu'on envoie à l'enfant. Donc là, ça parle de la mort. Là, ça parle du chat. J'ai choisi ça parce qu'on a un chat à la maison. Et ça parle de l'handicap. On sait que حنا الحمد لله كاين اللي عندهم وليداتهم يسون بلان فورم في صحه جيده، وكاينين الناس اللي عندهم وليداتهم ولا هما اللي كاع كيكونوا handicapés. Donc هادشي faut en parler à nos enfants, faut dire que la différence, faut l'accepter et
لكم دخول مدرسي يكون زوين لجميع الوليدات وحتى الامهات. وكنقول لكم bonne rentrée scolaire à tout le monde. Bisous, ciao ciao.